Nung buhay pa. Uy! Post. Tangkap sa'yo. Duma. Aray. May bagong pasok. Kailangan ko magpalit ng magano ng moderator. Yun. Back to barracks. Sandali lang. Bibigyan kita ng ano. Ng jacket. Shout out. Ainor Duma. Ainor. Yun o, shout out. Ainor Duma. Comment ka na ulit. Yun o. Bakit wala pa rin? Yun o. Comment ka nga ulit. Ano? Meron na. Meron ka na ng jacket. Thank you. Meron na. Oh, midnight. Madaling araw. Nasisistings. Sige, sistings. Yun o. Try kung out tambay. Yun o. Okay lang sis. Salamat ng marami sa yung pag-share na yung blessing. Yun o. Sige sis. Sleep na. God bless. Sige po. Dito alas 4 pa naman pasado. Alas 4:23 sa kahaponon. Mga kaisunan sa ating programa Dikitan. Yan o. Sige sis. God bless. Ingat po. Iban na pala ito pinasira ng cellphone ko. Kagbuwang. Back to barracks. Sige sis. Good day din sa'yo sis. Salamat once again. May harang. Bye. Ingat sis. Sleep well. OTW, I know. Meron siyang 3,350 videos subscriber and 355 videos. OTW. Sport is my passion. Wow, badminton is always on my foot. Yun. Gandang yan. For a better healthy body. Fitness. Yun Yun lang, meron nang nakatugtog. Kagwang na. Yan, playing Ainor. Wala na. Play na. Ang tawag niya.